Mga liw tayo'y tilapia natan, kaasyong. Wala subangos, tilapia, urang. May dito na pampilihan dito na lakay man bandad man. Pero dahil sa labas salo ko dan may asalo ko ay. Tilapia. Wala ya. Ni ayamay urang ya gagawin dan ukoy amo awa. O ayamay para ukoy de nol. Itay pisi-pising daay presya nay ta nang ano sang ngarem. Nay wasuwisik-wisik. Kailangan nyo masukarne, longganisa, manok, baboy, baka, nitan, iramat, at gili-gili. Bagoong, toyo, patis, taba, pamprituan nyo, nitan, mairibawang agad. Almusal, toyo, ignol, kwantura,